معكم درس ديال اليوم les conjonctions de coordination أدوات الربط. كتعريف les conjonctions de coordination servent à relier deux mots ou deux phrases entre elles. يعني أدوات الربط أو الروابط الدور ديالهم ربط كلمتين أو جملتين ببعضهما البعض. ناخذ les principales conjonctions de coordination. أدوات الربط الأساسية يعني كاين mais ou et donc or ni car mais ou et donc or ni car. هاد لي كونجونكسيون باش نعقلوا عليهم تنجمعهم في جملة واحدة اللي هي mais où est donc or ni car mais où est donc or ni car. يعني باش نعقلوا عليهم أكثر نشوفوا دابا خصائص كل وحدة فيهم. نبداو mais mais exprime une opposition mais il exprime une opposition يعني تتعبر عن التناقض أو التعارض. mais تتعني لكن mais هي لكن. exemple cette fille est jolie mais égoïste. cette fille est jolie mais égoïste يعني هذه الفتاة جميلة لكن égoïste أنانية. كما تشوفوا هنايا كاينه جولي اللي تعني جميلة و égoïste أنانية يعني عندي كلمتين متناقضتين أو متعارضتين égoïste و جولي أنانية وجميلة جولي. استعملنا mais pour exprimer une opposition يعني تناقض ولا تعارض. نشوفوا دابا ou exprime le choix يعني الاختيار يعني تنستعملوها من أجل اختيار شيئين أو أكثر. يعني تتعني باللغة العربية أو هي أو كاين عاوتاني واحد أو لكن عندها أكسون أو avec أكسون تتعني أين. يعني هنايا pour ne pas confondre يعني ما نمزجوش بين او avec accent تعني أين و او sans accent اللي تعني أو. ناخذ un exemple tu veux du thé ou du café يعني هل تريد الشاي du thé ou du café أو القهوة. يعني هنايا عندي الاختيار ما بين الشاي وكذلك القهوة لذلك استعملنا او كي exprime le choix الاختيار. نشوفوا دابا et كي exprime l'addition يعني تعبر عن الإضافة. et exprime l'addition الإضافة وبالعربية الواو يعني واو العطف. ناخذ un exemple مثال je lis des livres et des journaux يعني أقرأ je lis des livres الكتب et والجرائد. يعني هنايا استعملت l'addition الإضافة للتعبير عن شيئين أقوم بهما. يعني هنايا استعملنا واو العطف باش نبينوا بأنني أقرأ الكتب وفي نفس الوقت كذلك أقرأ الجرائد. هادشي علاش استعملنا واو العطف et qui exprime l'addition الإضافة. نشوفوا دابا car il indique la cause يعني une cause السبب بالعربية تتعني لأن
لأن. ناخدو un exemple مثال je ne sortirai pas car il pleut يعني لن أخرج je ne sortirai pas car لأن il pleut لأنها تمطر. بالنسبة للاكوز toujours je pose la question pourquoi je ne sortirai pas لماذا لا أستطيع الخروج car il pleut لأنها تمطر. دونك دائما ما أطرح السؤال لماذا يعني مني تكون عندي لاكوز دائما خاصني نطرح السؤال لماذا. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نشوفوا دابا la conjonction donc il exprime la conséquence une conséquence يعني النتيجة باللغة العربية. إذن donc تعني إذن يعني هنايا تنستعمل donc إذا بغيت نعطي شي نتيجة. un exemple je pense donc je suis je pense donc je suis يعني هذه مقولة شهيرة للفيلسوف ديكارت je pense donc je suis أنا أفكر إذن أنا موجود. يعني هنايا استعملت donc إذن للتعبير عن النتيجة. أنا أفكر إذن أنا موجود. نشوفوا دابا la conjonction ni exprime la négation يعني النفي la négation باللغة العربية تعني لا. ناخذ un exemple مثال je n'aime ni le bleu ni le noir je n'aime ni le bleu ni le noir يعني لا أحب لا اللون الأزرق ولا اللون الأسود. هنايا ني تعني لا يعني هنايا pour exprimer la négation للتعبير عن النفي استعمل ني. نشوفوا دابا la conjonction or exprime l'opposition يعني كذلك il indique une opposition يعني بحال mais or بحال mais باللغة العربية إلا أن ناخذ مثال fumer est dangereux or beaucoup de gens le font fumer est dangereux or beaucoup de gens le font يعني التدخين خطير إلا أن beaucoup de gens le font إلا أن الكثير من الأشخاص أو الناس يفعلونه le font. يعني هنا نقدر نستعمل كذلك mais يعني mais أو or عندهم نفس المعنى يعني il indique une opposition تعبر عن التناقض أو التعارض. ناخذ دابا واحد التمرين باش نفهمو أكثر les conjonctions de coordination. Exercice complète par une conjonction de coordination. C'est un orphelin, il n'a père, mère. Ali est gentil, intelligent. Les enfants crièrent, ils ont eu peur. Ahmed a faim, il n'arrive pas à manger. Tu aimes la glace au chocolat, à la fraise? Cette route est étroite, dangereuse. Pour la première phrase, بالنسبة للجملة الأولى, c'est un orphelin. Il n'a père, mère يعني إنه يتيم. il n'a ليس لديه لا أب ولا أم. C'est un orphelin. Il n'a ni père ni mère يعني هنا بما أنه يتيم
فليس لديه لا أب ولا أم. تنستعمل هنايا لا نيغاسيون، لا كونجونكسيون دو نيغاسيون يعني النفي. بالنسبة لا دوزيام فراز، علي اي جونتي انتيليجون، يعني هنايا غادي نستعملو لا كونجونكسيون داديسيون يعني الإضافة. اي تتعني واو العطف. علي اي جونتي اي انتيليجون. بالنسبة EST اي c'est le verbe être. je suis, tu es, il est. أما ET اي تتعني واو العطف. conjonction de coordination. Les enfants crièrent. Ils ont eu peur. Les enfants crièrent. Ils ont eu peur. يعني هنايا الأطفال يبكون. لماذا؟ يعني هنايا خاصني نطرح السؤال pourquoi les enfants crièrent. لماذا الأطفال يبكون؟ car ils ont eu peur. لأنهم خائفون. car يعني هنا استعملت la conjonction de coordination car لتتعبر يعني السبب la cause. أحمد a faim, il n'arrive pas à manger. هنايا عندي أحمد جائع لكن يعني نستعمل mais qui exprime l'opposition لتتعبر عن التناقض أو التعارض. أحمد a faim mais لكن il n'arrive pas à manger. لكن لا يستطيع الأكل. يعني هنا غادي نستعمل la conjonction mais لتتعبر عن التناقض أو التعارض l'opposition. Tu aimes la glace au chocolat à la fraise. يعني هنا عندي le choix، عندي الاختيار. هل تحب المثلجات بالشوكولاتة أو بالفراولة؟ يعني هنا عندي le choix، عندي الاختيار. Tu aimes la glace au chocolat ou à la fraise. نشوفوا آخر جملة. Cette route est étroite. هذه الطريق ضيقة. dangereuse يعني نتيجة لذلك خطيرة. donc يعني نستعمل هنايا la conjonction de coordination donc يعني اللي تتعبر عن النتيجة la conséquence. Cette route est étroite donc إذن dangereuse خطيرة. يعني استعملنا donc إذن لأن الطريق ضيقة وكذلك نتيجة لضيق الطريق إنها خطيرة. donc إذن خطيرة. كخلاصة les conjonctions de coordination sont لكن mais ou أو أي واو العطف donc إذن إلا أن or لا ني لأن car. نتمنى يكون عجبكم الدرس. لا تنسوا الاشتراك في القناة وإلى اللقاء.